साधारण लोकंकर बहुत गुड़े भूल धारणा मन भितर अच्छी ये जड़े वयस्क लोक ये समस्त को प्रणाम कले ये हूँ गोटे नुआ कथा यह द्वारा आमर कौन आयु कमी जाए कहते गुरुजन लोक मैंने प्रणाम करती आयु कमी जाए आशीर्वाद अभिशाप परिणत हुए ये कथा संपूर्ण भूल मुझे कथाटी आपन को सूचई दवापाई आपण माने बयस कहीं सान नुहति कहीं भी बड़ नुहति जीव जन्म हुए शरीर त्याग करे पुणी शरीर ग्रहण करे आज जे पिला सी आमठू अधिक वयस्क ये हूँ आध्यात्मिक विचार मुझे विचार को जाऊ नहीं मु केवल एति कहबी आपण मानकू खूब संक्षेप रे खाली अल्प रे आम भल मनुष्यटे हवा ना बड़ मनुष्यटे हवा जोटा श्रद्धेय आशुतोष कहते आम बड़ मनुष्य हवा ना भल मनुष्य हवा बड़ मनुष्य हवा कहले प्रचुर धन दरकार प्रतिष्ठा दरकार पदवी दरकार ये गुड़िक सब दरकार आउ आज सभ्यतार गाड़ी घोड़ा उठा बाड़ी ये गुड़िक सब दरकार ये हूँ बड़ मनुष्यर लक्षण भल मनुष्यर लक्षण आप बाईमुंडी कथा पढ़ी शॉर्ट फिल्म हो कि बाईमुंडी बुढ़ा से भल मनुष्यटे थिला ना बड़ मनुष्यटे थिला पूरा भल होई कोने ना आरो अनेक कथा आपण देखिबे एबे देखिबे 21 वर्षर पिलाटे आईएएस पाइसी जहार बापा गुटे ये ऑटो चालक तार पिला को से ट्यूशन भी देई पारनथला किंतु से पिला तो उठिची केमिति उठिला तार अध्यवसाय बड़ तेणु आमे जदि प्रत्येक निजे निजे अध्यवसाय करबा निजे अन्य कहार साहाय्य आशा न रखी अन्य साहाय्य को यदि आम अपेक्षा करवा परमुखापेक्षी हवा परावलंबी हवा ताहले आम निजे उठी पारिबा तेणु आमको भल मनुष्य हवा को हेले मु गोटे छोट उदाहरण देवी आपण मानकू मार्कंडेय ऋषिंकर अल्प बयस मृत्यु होबार से बर पाई बापा जे तोर पुओटे हम कि अल्प बयस मर खाली संक्षेप कहूँ बापा गोटे कथा कही छुआ को तू जहाँ को देखू प्रणाम कर मार्कंडेय पिला कालू जहाँ को देखे प्रणाम करे सी आशीर्वाद दे कर दीर्घजीवी हुआ किए कहे किए कहे भल मनुष्यटे हो किंतु ये जो प्रणाम फलस्वरूप सी चिरजीवी हो गले मृत्यु को एड़े दे पारे तेणु आम नम्र हवा अन्य को सम्मान दे शिखिबा निजे गोटे भल मनुष्य भाव में तैयारी हवा आम जब भल मनुष्य हवा आम पिला माने भल मनुष्य हे आम ठार देखिए शिखिबे सी आम आदर्श प्रत्येक पिला भावे ता बापा आउ ता शिक्षक ये दी जन ये पृथ्वी सर्वज्ञ यहाँ अधिक ज्ञान कहार नहीं बा यहाँ शिखबार जहाँ अच्छे अन्य ठार शिखबार नहीं आपण जिते बड़े गोटे कटोरी धरी गोटे किसी कम करुवे कटोरी पकई दे चली जातु ठीक से समय पिलाटी बसव छोट पिलाटी से कटोरी धरी हाणवा लगे ठीक बापार कमटा को सी अनुकरण कला ये प्रत्येक कथा तेणु आमर आचरण पिला आगे शुद्ध हवा दरकार आम जदि विशुद्ध आचरण करवा आम पिला देखिए शिखिज ये हूँ भल मनुष्य तैयारी कर बाट आगे आम निजे भल हवा पिला को भल करवा द्वितीय कथाटा हूँ ये जो गड़साई बालिया पहाड़ मोर दुर्बलता ये गाँ प्रति अच्छी एवं मृत्यु पर्यंत भी रही ना प्रथम प्राथमिक शिक्षा मु आरंभ करती यही गाँव गाँ स्कूल रे तेणु ये गाँ हूँ मोर कहवाक गले गुरुद्वार तेणु ये गाँव कौन से अनुरोध को मुझे पारे ना मत सुविधा थाऊ असुविधा थाऊ
ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଏଡ଼େଇ ପାରେନି, କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ଯଦି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୋର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କହିବିନି। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଭଲ ପିଲା ଯିଏ ବାହାରିବ ସେ ତ ବାହାରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଦେଶକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ। ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାତରେ ରଖି ଆମେ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏ ଗାଁକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ରାସ୍ତା କଥା। ତେଣୁ ଏବେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ମିଳିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚଡ଼ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା। ସେଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଅନ୍ତତଃ ସିଏ ଆଇଏସ୍ ହେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ତ କରିବ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମୋର। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସଲୀଳା, ଗୋପଲୀଳା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅନେକ ପିଲା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ, ଶୁଭ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ହୃଦୟ ମହୋଦୟ।